Salam sejahtera kepada semua, greetings. So kita sambung chapter yang kedua, Introduction to Green Technology and Practices. Pengenalan kepada green technology dan juga amalan lah. Kalau ada yang masih tidak tahu apakah itu teknologi hijau, teknologi hijau ini sebenarnya refers to products, equipments or systems which satisfy the following criteria. Ini adalah kriteria yang menyentuh kepada green technology. Sekiranya tidak ada satu ataupun daripada 5 kriteria yang kita akan lihat sebentar ini, itu dia tidak dikenali sebagai teknologi hijau. Jadi kriteria yang pertama, it minimizes the degradation of the environment, ia meminimumkan kemerosotan dari environment kita. Yang kedua, it has a zero or low greenhouse gas GHG emission. Sifar dari segi pengeluaran GHG. Apakah itu GHG? Itu adalah greenhouse gas. Yang ketiga, safe for use and promotes health and improve environment for all forms of life. Selamat untuk digunakan dan juga tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan. Yang keempat, it conserves the use of energy and natural resources. Penjimatan dari segi penggunaan tenaga dan juga sumber bahan semula jadi. Dan juga yang kelima, it promotes the use of renewable resources, yang mempromosikan ataupun menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Jadi 5 kriteria ini adalah penting dalam aspek green technology. Identify green technology and practices. Energy, kita akan lihat apakah itu energy. Energy itu adalah tenaga. So dalam 2.21 ini kita akan tengoklah apakah itu renewable energy, apakah itu energy utilization, dan juga kita akan lihat industry subsectors. Renewable energy adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya tenaga ini dia berasal daripada proses-proses semula jadi, di mana melalui proses ini tenaga ini boleh di-replenishkan secara berterusan. Replenish maksudnya diperbaharui lah, boleh digunakan dan boleh dikitar semula. In its various forms, it derives directly from the sun or from heat generated deep within the earth. Sebenarnya renewable energy ni dia wujud pelbagai. Ada yang datang daripada tenaga haba daripada matahari, dan juga ada juga yang dijana melalui tenaga yang terhasil daripada kerak bumi. Jadi tenaga ini sebenarnya boleh menjana tenaga elektrik untuk kehidupan kita lah, sebab kita pun menggunakan tenaga elektrik kan. Dan juga tenaga ini sebenarnya dijana daripada solar, iaitu matahari, daripada wind, iaitu tenaga angin, ocean iaitu laut sebenarnya boleh menghasilkan electricity juga. Hydropower, biomass, geothermal resources and biofuels, and hydrogen derived from renewable resources. Renewable energy is option to depletable sources like oil, gas and coal used in electricity generation, vehicle fuels and etc. Jadi sebenarnya renewable energy ni sebenarnya adalah satu alternatif lah, ataupun cara yang disarankan untuk kita guna sebagai ganti daripada menggunakan bahan-bahan yang boleh habis. Depletable resources. Depletable maksudnya boleh habis tenaga tersebut lah, seperti penggunaan minyak, gas dan juga arang. Kita boleh lihat sumber-sumber tenaga ada pelbagai. Supply side energy source seperti petroleum. Energy source alternatives to petroleum. Kalau kita tidak menggunakan petroleum, kita boleh secara alternatif menggunakan arang, natural gas dan juga nuklear untuk menggantikan petroleum. Tetapi persoalannya, adakah sumber-sumber tenaga seperti ini lestari ataupun green dari segi teknologinya?
New energy resources. So sekarang pada masa kini kita sekarang berharap ataupun mula untuk melihat kepada penggunaan tenaga baru, iaitu renewable energy, sumber tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu dengan menggunakan thermal. Thermal itu adalah haba lah. Okay. Dan juga power generation. Power generation tu kita akan lihat contoh sebentar lagi. Gambar yang di bawah ini dalam slide ni sebenarnya adalah contoh-contoh new energy sources di mana ia boleh menggantikan depletable sources like coal, natural gas, nuklear dan juga petroleum. Okay. Boleh lihat lagi contoh lah dalam tabel ini menunjukkan jenis-jenis tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu thermal, solar energy, biomass, wind power, ocean energy dan sebagainya. Okay. So kita akan lihat several renewable energy utilizations. Ada 4 contoh di sini, iaitu snow and ice, biomass, wind power dan juga photovoltaic power generation. Keempat contoh ini sebenarnya adalah contoh penghasilan tenaga lah yang menggunakan teknologi terkini yang green, yang hijau maksudnya, yang sangat baiklah dari segi penjagaan alam sekitar. Okay, yang pertama kita akan lihat snow and ice cryogenic energy. Okay. Konsep snow and ice cryogenic ni adalah menghasilkan tenaga melalui penggunaan ataupun penyimpanan snow, iaitu salji ataupun ice. Okay. So macam mana konsep ini berlaku? Macam manakah mekanisme snow and ice cryogenic energy ni adalah seperti inilah. Okay. Kalau kamu lihat di dalam gambar ini adalah schematic diagram lah, satu gambar aja yang menunjukkan penggunaan snow and ice cryogenic energy. Okay. Kalau kamu lihat di bawah ini, di sebelah kanan ini ada snow storage, iaitu tempat ataupun satu bangunan di mana snow ataupun ice disimpan. Okay. Jadi ice ataupun snow ini bila dia cair, dia akan pergi ke bawah. Lepas tu air yang cair tersebut dia akan dipump masuk ke heat exchanger. Apa yang berlaku dalam heat exchanger ini? Berlaku pertukaran haba, di mana haba yang di mana dalam heat exchanger ini dia akan menyalurkan udara yang sejuk untuk disalurkan, kalau kamu lihat dalam bangunan ini, untuk disalurkan secara sama rata ke seluruh bahagian bangunan tersebut. Okay. Ini dia menggunakan konsep ketumpatan udara lah. So udara sejuk sebenarnya dia akan pergi ke atas. So udara yang panas dia akan pergi ke bawah. So apa yang berlaku bila udara sejuk ini ditukarkan di heat exchanger, dia akan pergi melalui satu saluran untuk disalurkan secara sama rata untuk pergi ke seluruh bahagian. Okay. Tujuan udara sejuk ini adalah untuk memberikan persekitaran yang sejuk lah kepada bangunan-bangunan yang panas. So, diorang tidak mau menggunakan air conditioner, penghawa dingin. So, inilah cara alternatif yang boleh digunakan lah untuk mewujudkan persekitaran yang sejuk. Okay. Jadi, udara sejuk dia akan disebarkan di kawasan tersebut. Kemudian, udara panas pula dia akan disedut masuk kembali ke dalam satu mesin yang sama. Dan juga udara panas itu dia akan dikitarkan semula di dalam heat exchanger itu. Jadi apa yang berlaku dalam heat exchanger itu, udara yang panas dia akan ditukarkan kepada udara sejuk lah. Itu sebenarnya konsep dia. Snow cooling system, iaitu sistem penyejukan menggunakan snow and ice cryogenic energy.
Okey, seterusnya biomass energy. Okey, biomass ni sebenarnya dia berasal daripada penggunaan organic matter. Okey, contoh seperti organisma yang sudah mati, kayu-kayu yang sudah mereput, sisa-sisa tanaman ataupun garbage. Garbage ni adalah sisa kumbahan daripada inilah landfill. Landfills ni adalah inilah satu tempat di mana kita jadikan dia sebagai tempat untuk pembuangan. Okey. Kita akan lihat satu video. Saya rasa video ini sangat exciting dan sangat menarik. Kita mau tengok macam mana biomass ini. How biomass works. Biomass is the name for a range of organic materials that can be used to produce energy. Examples include forestry products, energy crops like miscanthus, also known as elephant grass, and agricultural byproducts like straw. We can generate heat or electricity from biomass in a way that is close to carbon neutral over the material's life cycle. To understand the environmental benefit of using biomass, let's look at how fossil fuels like coal, oil and natural gas are created. Plants absorb carbon dioxide or CO2 from the air as they grow. When they die, some of the carbon from the CO2 remains trapped in the decaying vegetation. Over millions of years, these buried layers of vegetation are compressed and transform into either coal, oil or natural gas. The carbon that was removed from the atmosphere is effectively locked underground. Now let's look at two ways you could heat a house. The first example uses a fossil fuel, coal. Coal is extracted from the ground and transported to the house. This process produces CO2 emissions. The fuel is then burnt, providing heat. CO2 from the fossil fuel is released into the atmosphere, increasing CO2 levels. Coal reserves are being depleted and atmospheric CO2 levels are rising. This life cycle is unsustainable. Let's look at a biomass alternative, in this case, wood. A tree grows absorbing several years' worth of CO2 from the atmosphere. The carbon from that CO2 is trapped within the tree. Firewood is harvested and transported to the house. This process produces CO2 emissions, and we will come back to these later. The wood is burnt, providing heat. The CO2 absorbed by the tree is released back into the atmosphere. New trees are grown and the cycle continues. The fuel is being replaced and CO2 emissions are minimal. This life cycle is sustainable. CO2 emissions from processing and transportation can be offset by growing more biomass than is required for fuel. We have shown how biomass can heat a house, but the idea can be scaled up. Instead of using the wood for heat, it could be used in a power station for generating electricity. To be environmentally beneficial, the life cycle must be well managed. If we use biomass faster than we grow it, we end up with more CO2 in the atmosphere and deforestation. This is unsustainable. If we grow enough biomass to replace what is being used, we have a sustainable system. It would even be possible to reduce atmospheric CO2 using this model. Well-managed biomass can be regarded as a source of renewable energy. Okay, so itu adalah penerangan yang sangat menariklah tentang biomass. So dalam video tersebut kita dapat lihat perbezaan menggunakan sistem pencernaan tenaga melalui biomass dan juga yang bukan biomass. Okay. Kemudian kita akan lihat wind power generation. Ini contoh yang ketiga lah, pencernaan tenaga dengan menggunakan tenaga angin. Kalau ini sangat simple lah. So apakah konsep pencernaan tenaga ini dengan menggunakan tenaga angin? Windmill ada di situ, dan juga tenaga yang kinetik, iaitu pergerakan daripada
kipas kincir tersebut dia akan menjana tenaga kinetik lalu disalurkan kepada generator dan dia akan dikonvertkan kepada tenaga elektrik dan tenaga elektrik tersebut akan disalurkan untuk penggunaan orang awam. Ini merupakan salah satu cara alternatif jugalah untuk mempraktikkan green technology. Lepas tu kita akan lihat contoh yang keempat iaitu photovoltaic power generation. Okay, ini pun kita akan tengok satu video. So this video will show you what photovoltaic power generation is all about. Generate electricity from. Our city depends on electricity. By burning fossil fuels like coal, diesel, and natural gas, we are able to generate electricity from steam turbines. But what happens when we deplete these limited resources? Without fuel, there won't be enough electricity to power central Luzon. There will be brownouts, hospital equipment will shut down, streets will be dark and dangerous, electronic communications will be disabled, businesses will be paralyzed, and children won't get the quality of education they deserve. These will become long-term blackouts, affecting our lives and slowing the progress of growing cities in central Luzon. But hope shines above us. The infinite power of the sun. So, how can we harness this power? These are solar cells. They can convert light energy into electricity. Each cell contains two pieces of silicon, one that is negatively charged and another that is positive. When light particles collide with the negatively charged silicon, electrons fall and get attracted to the positively charged silicon. As electrons travel from silicon to silicon, they create a current which we call direct current electricity or DC. This is the type of electricity found in batteries. A number of solar cells connected to each other and mounted in a frame is called a module. Each module is designed to generate about 30 volts DC. To generate large amounts of electricity, modules are grouped together to form an array. These are scattered throughout an open field to capture as much solar power as possible. But this electricity is still not ready for public use. It needs to be converted to match the type of electricity needed by home appliances. That's why solar power plants have inverters and transformers. The inverter converts the single current direction of DC electricity to multiple directions of alternating current, or AC. The electricity then flows to the transformer and boosts it to 13,800 volts to reduce power loss when electricity is transmitted to far distances. From the transformer, electricity flows to a substation. This regulates electricity to usable 220 volts using another transformer and distributes power to homes. This is how the Roslog solar power plant in Mexico, Pampanga works. It generates about 10 megawatts of electricity that can power almost 9,000 households or 5 barangays. Unlike fossil fuel plants which can be depleted and produces carbon emissions that harm the environment, Roslog runs on 100% renewable energy from the sun. In time, this clean and efficient energy source can help save us from power crisis. It generates electricity from the free light of the sun and lessens the cause of global warming that destroys our planet. With the sun's energy, we can have a better community that is safe, empowered, and progressive. I'm Roslog, and the power of the sun is yours. You can help save the environment too. Plant trees to reduce carbon gas produced by coal power plants.
Learn to recycle plastics to reduce carbon buildup. Conserve electricity. Unplug appliances that are not in use. Don't waste clean water. Close the faucet and use a glass when brushing your teeth. Lessen the use of fuel. Walk to school or ride the bike. Okay, itu dia Raslag apa tu? Superpower. Apa ni? Superhero. Okay, so itu adalah photovoltaic power generation lah. So sebenarnya untuk photovoltaic power generation ni kita semua pun sudah sedia maklum, iaitu dia sebenarnya konsep photovoltaic ni adalah penggunaan tenaga solar lah dengan menggunakan satu benda yang kita panggil sebagai apa ni? Solar. Saya rasa semua pun tahu lah pasal solar ni kan. Dia sudah tunjuk dalam video tersebut. So penggunaan cara alternatif ini, iaitu tenaga solar itu merupakan satu alternatif yang sangat baiklah. Dan kalau kita lihat, kita tengok semakin banyak industri ataupun tempat yang menggunakan tenaga solar ni untuk penjanaan tenaga elektrik daripada menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbarui, iaitu arang, minyak dan sebagainya. So ini adalah contoh yang terbaiklah alternatif yang harus kita ikut, iaitu menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui untuk menjana tenaga elektrik. Okay? Itu dia solar arrays. Itu satu device, satu benda yang menangkap ataupun menyerap tenaga cahaya daripada matahari lah. Kemudian tenaga tersebut akan disalurkan di dalam satu tempat, iaitu electrical transmission system. Kemudiannya tenaga elektrik akan disebarkan ataupun disalurkan kepada pengguna untuk penggunaan electronic appliances seperti mesin basuh, televisyen, kipas dan sebagainya. Okay, next kita lihat energy utilization, iaitu penggunaan tenaga. Okay, energy utilization focuses on technology that can lead to new and potentially more efficient ways of using electricity in residential, commercial and industrial settings, as well as in the transportation sector. Okay, energy utilization ni sebenarnya dia menerangkan kita tentang penggunaan tenaga yang lestari di sektor-sektor ataupun industri yang ada di negara kita ataupun di dunia lah. Okay, bukan saja industri perkilangan, tetapi dari segi transportation dan juga melalui kita punya kehidupan sehari-harian lah. Okay, ini kita boleh lihat energy use lah, penggunaan tenaga di Malaysia sendiri. Okay, macam mana dari segi transport, agriculture, industrial, residential, commercial. Okay, how we use energy is even more important than how we produce it. Itu yang paling penting sebenarnya, isu yang berlaku sekarang. Macam mana kita menggunakan energi ini sebenarnya lebih penting daripada macam mana kita menghasilkannya. Sebenarnya banyak cara untuk yang kita boleh gunalah alternatif sebagai ganti menggunakan arang ataupun tenaga yang tidak boleh diperbaharui lah. Tetapi persoalannya di sini macam mana kita menggunakan. Adakah kita mengamalkan langkah penjimatan ketika menggunakan energi ini? Itu yang paling penting. Okay, so kita kena tahu cara untuk menjimatkan tenaga ni lah. Energy can be saved in many ways, such as so tenaga ini boleh dijimat ataupun di conserve lah di dalam pelbagai cara, seperti entropy and the efficiency of heat engines, fuel cells, cogeneration, energy storage, energy and materials, and system efficiency. Entropy dan juga cogeneration tu adalah cara penjanaan tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga haba. Okay, next kita lihat industry subsectors. Bercakap tentang industri ni,
kita boleh terus terfikir tentang penggunaan mesin-mesin yang berat dan jentera-jentera yang berat, di mana jentera-jentera berat ni semuanya menggunakan tenaga elektrik yang tinggi, kadar tenaga elektrik yang tinggi. Okey. Jadi macam mana kita untuk mahu membantu industri subsektor ini di dalam penjanaan penghasilan tenaga elektrik yang lebih mapan dan juga lebih lestari. Okey. Sebab pentingnya industri ini adalah untuk pembangunan negara kita jugalah, dan juga pembangunan di mana-mana negara sekalipun di dunia inilah. Kalau tidak ada industri, macam mana kita mau membangun, kan? So, kita kena fikir satu cara untuk memastikan industri ini untuk menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya seperti yang kita lihat tadi itulah, contoh-contoh tadi itu ya. Kalau boleh kita tidak mahu dalam industri ini ada lagi industri yang menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti arang, minyak. Sebab penggunaan penghasilan tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga seperti arang, benda-benda sumber seperti arang dan juga minyak, petroleum, semua itu boleh menghasilkan pelepasan gas karbon dioksida ataupun GHG yang tinggi, lalu meningkatkan kadar GHG dan juga karbon dioksida yang tinggi di atmosfera. Kita tidak mahu semua itulah. Okey, energy efficiency adalah keberkesanan kadar efisien tenaga. Okey. Maksudnya kita menggunakan less energy to perform the same task, dan juga pada waktu yang sama kita eliminating energy waste. Maksudnya kita menggunakan tenaga yang kurang, pada waktu yang sama kita tidak mahu ada pembaziran dari segi tenaga tersebut. Itu maksudnya energy efficiency lah, efisien tenaga. Energy efficiency brings a variety of benefits, mempunyai banyak faedah-faedah lah, terutamanya dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, gas karbon dioksida, reducing demand for energy imports, mengurangkan permintaan kepada tenaga-tenaga import. Sebab dia akan, bila kita import, maksudnya kita menggunakan belanja yang sangat tinggi lah untuk mendapatkan tenaga yang diimport daripada negara luar. Sedangkan kita negara Malaysia pun sendiri pun boleh menjana tenaga elektrik kita sendiri. And lowering our cost on household and economy-wide level. Okay, while in renewable energy technologies also help accomplish these objectives, improving energy efficiency is the cheapest. Jika kita memperbaiki energy efficiency ini, dia akan memberikan kebaikan yang tinggilah kepada ekonomi negara kita ataupun kepada kehidupan kita sebagai individu, sebagai rakyat Malaysia, sebab dia murah. Okay? And often the most immediate way to reduce the use of fossil fuels. Kita tidak mahu menggunakan fossil fuels, sumber bahan fosil kita tidak mahu guna itu, seperti arang, minyak, petroleum dan sebagainya. Sumber-sumber itu kita tidak mahu guna. Okay? There are many initiatives on energy efficiency industry, such as energy auditing of industry. Okay. Banyak cara lah, inisiatif ataupun langkah-langkah untuk mau meningkatkan kadar efisien penggunaan tenaga di industri. Sebagai contohnya, kita menggunakan energy auditing. Energy auditing ni adalah langkah yang dijalankan, yang digunakan oleh industri untuk memastikan penggunaan tenaga yang betul. Lepas tu demonstration projects, rating of high efficient equipment and increasing the awareness of among industrial consumers on energy efficiency. Awareness itu yang paling penting lah, macam mana untuk mewujudkan kesedaran tentang betapa pentingnya untuk menggunakan tenaga dengan betul lah. Kita tidak mahu ada berlakunya pembaziran. So saya rasa masyarakat paling penting lah. Masyarakat khususnya kita semua kena tahu macam mana untuk conserve energi ini.
Okay. Fuel switching ni adalah penukaran, iaitu daripada menggunakan sumber yang tidak boleh diperbaharui kepada sumber yang boleh diperbaharui. Okay. Daripada menggunakan sumber fosil, kita switch, kita ubah dengan menggunakan sumber yang boleh diperbaharui, iaitu dengan menggunakan solar system dan sebagainya lah. Okay, energy recovery includes any technique or method of minimizing the input of energy to an overall system by the exchange of energy from one subsystem of the overall system with another. Energy recovery ini macam mana untuk kita benar-benar memastikan penjimatan tenaga lah dengan mencipta ataupun mereka sistem yang betul. Okay, renewable energy. Di sini kita boleh lihat penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, okay, iaitu apa ni? Iaitu yang pertama kita boleh lihat fotovoltaik lah. Fotovoltaik ni adalah menggunakan solar, okay, di mana dia mencatat 47%, okay, tinggi lah, okay. Lepas tu keduanya kita boleh lihat penggunaan penjanaan tenaga elektrik dengan menggunakan sistem wind power, iaitu dengan menggunakan tenaga angin, wind power, iaitu 34%, dan juga hydropower 15.5%. Okay. Jadi kita boleh lihat daripada tahun 2004 sehingga tahun 2011 berlaku peningkatan penggunaan jenis-jenis renewable power capacity inilah. So ini menunjukkan yang bahawa semua negara ataupun kerajaan sekarang ataupun seluruh dunia sudah membuka mata untuk mahu menggunakan renewable energy ini demi kesejahteraan kita semualah. Okay, material efficiency pula tu adalah description or metric, gambaran yang menunjukkan sejauh mana bahan mentah ini digunakan, digabungkan ataupun dibazir. Dan untuk material efficiency ini perbandingan dibuatlah antara proses yang sekarang dengan yang dahulu, melihat macam mana sejauh mana tenaga tersebut digunakan, digabungkan dan juga dibazir, pembaziran tenaga. Sebagai contohnya kita boleh lihat dalam figure 9 ini, analogy between waste and material efficiency hierarchy. Kalau kita lihat yang paling atas tu adalah best option. Okay, best option untuk dari segi waste hierarchy kita boleh lihatlah prevention of waste production. Prevention maksudnya pencegahan. And then kita boleh lihat di sebelah kanan ini material efficiency, prevention of material consumption. Sekali lagi pencegahan. Okay, and then yang kedua tu kita boleh lihat reuse, and then recycling, recovery, and then disposal. Dan juga linear consumption, production and consumption model. Kalau kita lihat yang paling atas sekali adalah option ataupun pilihan yang terbaik adalah prevention. Okay, seperti peribahasa tu, pencegahan lebih baik daripada mengubati kan. So kita mencegah lebih baguslah. Kita mencegah maksudnya kita tidak mahu menggunakan sumber yang ataupun apa-apa benda yang boleh mencemarkan alam sekitar. Sebab daripada mengubati pas kita mencegah kan. Itu dia punya key point lah. Itu konsep dia. Okay, last slide of the day, carbon sequestration. What is carbon sequestration? Carbon dioxide is the process of capturing and storing CCS. Satu proses menangkap dan juga menyimpan gas karbon dioksida ni. Kita tahu karbon dioksida ni tidak bagus kan. So macam mana kita mau
mau mengurangkan kadar pelepasan gas karbon dioksida ini adalah dengan menggunakan carbon sequestration. Satu proses lah. It is one method of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of reducing global climate change. One of the major benefits of CCS as an emissions reduction technology is that it can be applied to different types of carbon dioxide emissions sources, particularly those with very large volumes of emissions, such as power plants and some industrial facilities. Okay, so kita akan lihat carbon sequestration ini dengan lebih mendalam lagi dalam kita punya subtopik yang seterusnya nantilah. So untuk hari ini dalam video ini itu sajalah. Okay, so kita akan sambung lagi kita punya chapter yang kedua ini di dalam video yang seterusnya dalam kita punya proses PDP yang seterusnya. Okay, so thank you. That's all for today.